ناتي جديد ووترو بس حق إني أخذت تقالة سوون كان مسرح رجعنا حمدو من بارو أبعد يجب الحارنة والجسم لهم حارة معنا سلام أبرحوغن كاربان تركو تغاتل ساتلايت تلفزيون إريبيم كميت أنيحكم كميت خون نايلوم معالتي أرسي إذن رياضلنا واتاي تغلق فلماريام ودخل زحلف 35 عمد حدا خافتون كاندي ناي بروباغندا مسارح ساعتي سياسي بمخان سلسة ولدتات نهيز بيترا قداي كويناتن عررن زقابري ودخل باتي أبجيزي سوراد نبرو أبركتو بهزبي حيال تقبال نسل زلو أب نفس وكف مدرخ ناي كويناتن ورا كويناتن سرعتي سياسي فوترو نتي سرعات زلالي بروباغندا وسرح ندا سرحة سمعيتات هزبي بملعال قداي كوينات خقوبرور صنحة قبلن جاي كلنا نفولت حكي أبز حلف 35 عمد سرعتي سياس قبل الحزبن هاجرن أريد وزلو أدرع مداركت ألبوي إيترا بساعات زي أمري زلا جهنم إساتيا إيترا كم هاجر كفت إسربيتيا كل بإيترا زلو حزبي أسوري منياتو ناي منكس قاس مسألة يقولون يترف كاوش هاجر ندقة أوش هاجر وينكن قاس هيكلني إزي أبي إيترا تراي زلو زغون يكون حقي يلنا أبي إيترا ما بقى توسع مسألات يلنا أبي إيترا قوام يلنا أبي إيترا من سيكون كان مسايا بالكام ودع عسر شمون تعمد كونكا هاجرا غورغوت اندحر داخير كهلت تمارا سلكا وي علمي خاملو جيلا كونكا تتنبر وي كاني خابت هاجر وصيها خم كلاتنا ملسيات نسدت كتمرح ابيترا مباتاو قرب يلن ابيترا سراح يلن ابيترا سبك نبراي كلني بساعات زي خمس لزخونه كابتي اوش عاد زلو ابدغ زلو ايترو بزح لز از كله بدلات ابل على حزبن هاجرن كفصم كله بوزحات قبلنيات አሉ ሓደ ካብኣቶም እዚ ንሪኦ ዘለና ዋጣይ ኣቦታትና ከምስሉ እንታይ ይብሉ ሕማቅ ዋጣስ ዓደቡ ፀሪፉ ይድረር ይብሉ በዓል ተክለ ክፍለ ማርያም ወድ ትኮል ከኣኒ ንህዝቦም ኣብ ሓው እትዮም መንእስያት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩናት እትዮም ብደም መንእስያት ብደም ንጹሃት ኤርትራውያን ዝነብሩ ዘሎ ገበነኛታት እዮም ካብዚ ዝኸፍእ ነገር መቸም ኣብ ዓለም ኩሉ ኣይክእልኒ እዚ ክብል ዝደረኸኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ መድረኻት ናይ ኩናት ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅንተት እትይዎ ዘሎ ኣብ ሰዓት ህዝቢ ኤርትራ ፀኒት እዩ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፀም ኣሎ ስለዚ ኣብዞም መድረኻት እዚኣቶም ናይዚ ንሪኦ ዘለና ዋጣ ኣበርክቶ ኣሊልካ ዝረአ ኣይኮነን 1998 ተሻሞይል ነይሩ 2018 رينا أمونغو أبي أحمد إسياسن وعلى كبر كله أبز ساعات زخاني صم ده يبلاله حدا خابتي نازل نايلو مع التاريخ سي مهنيات زخاني نو نسي صمت تطمت زحلق قصيقم مقدمة حسب بحدا صبوم نسخة والتا حجي خمزن رياضلنا صمت تصمد يبلالو ازي واطا مالتيو of course ሁላትና አጸብቀን ፈልጠ ነገር እንድሕራሊ ኮይና ጽምዶ ማለት ንሰላም አይኮነን ንኹይናት እዩ መንያቱ ስርዓት ኢሳያስ ንሰላም ጸሚዱ ስለዘይፈልጥ ትማሊ እዝን ሪዮ ዘለና ዋጣ አንጻር ወያነ አንጻር ህዝብ ትግራይ ብዙሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ኸኣኒ ከይሓፈረ ማለት እዩ ጽምዶ እንዳለ አንጻር አብይ አሕመድ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ኸኣኒ እዚ ሓደ ካብቶም ገበነኛታት ሓደ ካብቶም ብደም ንጹሃት መንእስያት ዝሕተት ዋጣ እዩ ዝብሎ ዘለኹም እዚ ዝሕዝነካ ነገር ተኽለ ክፍለ ማርያም ወትኹል እቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ በደላት እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝወርድ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ግን ኣቦታት ክምስሉስ እንታይ ይብሉ ዳፈለጠ ደቀሰስ ነቐኒእካዮ ነይትስእ ንሱ ካብቲ ስርዓት ዝረኸቦ ረብሓ ስለ ዘለዎ
كابتي قبل الحزب إتراز جبروا زلوا بدأت ربح حصل زلوا خمو خاني بدم من إسيات نسون دكون سدرابيتهم كاسينو مينا برسل زلوا نزي جبنات زي قبل الحزب إتراز في السمالة طبعا جين كم كلهم تم جبنياتات كم إسياسن أبكاب يزلون صباح نجو أبكد مهزبي أبكد محجي أبكد مي فتحي تطو كلهم حزب إتراز نزياتهم دمنياتات لزوان صباح نجو حتى مين ساعات زبوز أبنتات نرئينا أب علي بيارئينا عينا أبز غربا معاتات كواني أب نيبال نرئيو لنا قبل نياتات انتهي قبور له أب كلا يدربيهم بأمني يهزبي بداربا أمني شفشفو زغوات لهم زلو مسائنا يوتخولن نايتهم كلهم نسر عزة قلقلو زلو أنصار حزب إتراز خان إزي مالتي وتخول بزعبا مسر أسبق يفلتي داس وايخ أحد خابتهم كوني لهم أنصار حزب إتراز قبنات زقبر زلو نبلو مالتي مغنياتو ندحر داعلنا خوينا هابتهم مجمريا أبشيحين شعات تميت انتيس عن سلسن مسلوم حاتيتهم عدما زقبرو تقالت حدي لذي أبتيس عن سلسن مسول زحاتتن زحالف سلاسل حموشان عمتات حزبي إتران دا تجفلق اندار آيا خولو دحر دا تصبو قالو زبل حالي خوينو دا فلت ايسي يغزلو مالتي حجي سرعاتي سياس كلاتنا نفولتينا كلهم تم زقلقلو أقلقلو تم سودو يقوح فومي إذن ريو زلنا واتاون أبزا حالة جيزي أقول قلوت مسودة يسياز وحيفوي مس حمامة دحرت كل زقابرو أقول قلوت مالتي نحكم الناون نوزع يسوون يسياز انتهي جينا غير زواتا نهزبي أترا قلوتوني رودوني أبدأ زلو هزب خاني بتي أبجيزة سورة زنبور أبركتو بقو تدريهو إزاي بحال جنزبا وحاجز أبركتلو كم زي نريو زلنا كساب أب حدا جيزي خاب غلطة 200 شيح دولار تواصل له نيرو مالتي حجي إذا خجبر كله أبتشع جيزي بوز حساب نتي قلنا قليتوي نسو أبعت لان كوين إذا حكم نيرو أبعت لان بنسعة كحكم 5 نبر إذا نقر مهنيات نعت لان ورق أصلا نبره جين ناي حزبي إتراز لوهات سلاز تردى حزبي إتراز خاني 5 غير كام تنوز سلاز فلته تايلو ما تيرود إن محكم سينيلو خندز أكل جنزب إذا حاجة أب وفان من رئيسنا هنا قومون أب هاجرات كأزواج على جنزب نيرو لعلف فرق مليون جنزب حزب زوالع واتاي إذا عيدة تحساس بالنجن إذا رئيسنا أب سوسات هزركب 10 عامات نخوسخ كاب هيوتو ما يبي تبدي حاجة 10 عامات نخوسخ كيموت ردوني يحكمني يلو فقودو وزعي نداتو غاية ندك 10 عامات دك 10 شمونت دك 25 عامات جنا قداي كويناتن عررن كونو زفرد زلو الكسبي نمزازنو السو 10 عامات نخنبر نتي أبقدميو بقى بوزح مسار صبيو مرح هاجر كون زخل بايلوت كون زخل انجينير كون زخل دكتور كون زخل ساينتيست كون زخل يتراو من سيجن انتهي قبره ناي بروباغندا درفن دا درفه اب نفس وكف كوينات قد هي قبره ازي يوم اتوم اب اعتراض اللواتات نتا نفسهم نتا 5 عامات 10 عامات كنبرو منسيات ب10 شحات منسيات واقع زخفلو اب اعتراض اللو 8 عامات نخنبر ودي 10 عامات يتطفئ اذن ريو زلنا واطا نخنبر ودي 10 عامات ململ من اسيو قد عرر زخون بزي خا تغلق فلما حدا خافتهم قند جبنيهات ناي سرعات إلا نسوع تخالق نسو خموز أمسولو إيشو خاي وقو أبني دوكم زيزر رأيكم زلو دوكو أبيهم زلو أول سايب عطيلي أنهم زركوب جننتاي الدرف حجن ريال ناس تمدو بلالو حالة فاقزي 15 شمونتن أبي أحمد إسياسن علم ما تسالايلو إذكو قبل الحزب إتراز لك كان عقدي نحاد الحزب إتراز رجع زلوس علم ما تصالحت مني اللي هو الله الحزب إتراز ما قال كهات رجع مني الكالله هات ولا الله شحين شعتم 9 شمونتن جوبس شاميلو أبتناي ناي شحين شعتم 9 شمونتن زخول من سين خطة بروباغندا وسراح السرحي كابز زعبي جبن قبل الحزب من سين إتراز هو اللي يكلني لذي توم مدرخات حدا بحدا كريوم فتني
ስለምንታይ እዚ ሓደ ካብቶም ብደም ኤርትራዊ መንእሰይ ዝሕተት ገበነኛ እየ ዝብሎ ዘለኹ ከኣኒ ባዕልኹም ኣብ መወዳእታ ፍርድኹም ትብሉ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብ 1998 ንድሕሪት ምልስ ንበር ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ዝውላዓሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዚ እንታይ ኢሉ ነቲ መንእሰይ ስምዒት ናይቲ መንእሰይ ስለተረድኦ ጎበዝ ተሻሞ ኢልዎ እዚ ኩሬ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ መንእሰይ ስለዝነበርኩ ብስምዒት ተደፋፊና ብዙሓት መንእሰያት ብስምዒት ተደፋፊዮም ግዳይ ዓረር ግዳይ ኩናት ብዙሓት ሞይቶም ብዙሓት ሰንኪሎም ንሪኢት ክመልሰኩም እየ ነታ ደርፊ ክንሰምዓ ንምዝኻር ዝኣክል ማለት እዩ ሃየ ተሻሞ ሽግር ክተሞ ክንደ ጀጋኑ እጃ ዝኾኑ ተላብዮሙኻ ኢሎም ሓገራ ወርቂ ክስለም ዓባይ ኤርትራ من وريزوا صوما ክትሓድር ዓዲ መን ኮይና ጥምያ ክትነብር ጎበዝ ክልምን ካብ ዓዲ ሃገር ሃየንት ኣለዎ ፈርየውፈር ጎበዝ ተሻሞ ጎበዝ ተሻሞ መቸም ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ኣብ ዝነበረ ኩነታት ነዚ ደርፊ እዚ ዘይዝክር ኤርትራ መንእሰይ ክህሉ ይክእልኒ ምክንያቱ በዚ ናይ ጎስጓስ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ገይሩ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣነ ንገዛእ ርእሰይ እቲ ግዜ እቲ ኣፀቢቑ ስለዝዝክረኒ ከማይን ንዓይን ዝኣመሰሉ መንእሰያት ሓያል ዝኾነ ስምዒት ነርና በቃ ኩናት ክትኣትዩ ኢኻ ትደሊ ብዙሕ መንእሰይ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብድሌት እዩ ኣብቲ ኩናት ኣትዩ ግን ታራ ናይ በዓል እዚ ቀሊል ኣይነበረን ኣክንዲ ዓገብ ስለምንታይ መንእሰይ ኣብ ኩናት ዝኣቱ ዘሎ እንታይ ስለዝገበረ እዩ ኣክንዲ ዝብሉ እንታይ ገብሩ ነይሮም ከም ዝኣመሰለ ብደም ናይቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ንሳቶም ሽም ክረኽቡ ንሳቶም ጥቕሚ ንኽረኽቡ ንሳቶም ኣብ ኣስመራ ገዛ ንኽወሃቦም ንሳቶም ካብ ወፃኢ ሃገራት ንኽገሹ ከምዚ ዓይነት ናይ ሕሱር ዝኾነ ናይ ኩናት ጎስጓስ ዝገብር ውልቀ ሰብ እዩ ኣብቲ ሰዓበ ግዜ እውን ኣብቲ ናይ ኩናት ግዜ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ድፍዓት እንዳኸደ ዝተፈላለየ ናይ ጎስጓስ ናይ ኩናት ደርፍታት ዝደርፍ ዝነበረ ዋጣ እዩ ሕጂ እዚ ክብል ከለኹ ኣገዳስነት ወይ ከዓ ሓይሊ ናይ ስነ ጥበብ ብዝግባእ ስለ ዝርዳእኒ ብፍላይ ከዓ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ናይ ጎስጓስ መሳርሒ ደርፊ እዩ እዚ ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ክሕዶ ይክእልኒ ዋላ እውን ኣብ ግዜ ሰውራ ባዕላቶም እቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ ናይ እቲ ስርዓት ሰበስልጣን እንታይ እዮም ዝብሉ ፍርቂ ሓይሊ ናይ ሰውራሲ እቲ ስነ ጥበብ እቲ ደርፊ እዩ ነይሩ ዝብሎ ነዚ ንሪኦ ዘለና ዋጣ ከይተረፈ ፍርቂ ሰውራና እዩ ነይሩ ኢሎም ብልዎ ማለት ዝውድስዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ብስነ ጥበባዊ ስራሓት ብደርፍታት እሙርኡ ከም ዝወር ብዝግባእ ስለዝፈለጡ ታራ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ምጉስጓስ ሓያል ምዃን ብዝግባእ ስለዝተገንዘቡ ከምኡ ስለዝኾነ ስርዓተ ግደፍ ኣዝዩ ብዙሕ ካብ ፀጋታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ደርፍን ካልእን እዩ ዘውዕሎም ነቶም ዋጦት ድማኒ እንድሕር ደኣ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንኩናት ነስርዓት ዝውድስ እንድሕር ደኣ ገይሮም ዝተፈላለዩ ረብሓታት ኣለዎም ኣብ ኣስመራ ነብሩ ገዛ ይወሃቡ መኪና ይወሃቡ فقد عدتاتي خدو زتفعل عليه روحات الله ماتي نزي أنا خجوري جن قليل زي بحال بدل على حزبنا هاجرن يوردوا مالتي سلازي إزي نريو زلنا نصو نخنبر عصرت هذا شحات من سنة أبشحين شعات 209 شمونتن لقاب كلتا شحمونج إثران إثيوبيان زنبر أخوينات هيوتهم زحلوف منسيات حدا خابتهم زحتة تقول لهم إزي أبتدي صعبة جديا وأنت مساسال مالتي كاو غاتيلنا خاب كلتاشين 10 شمونتن اندحر دا مزينا دحري ناي خابي 10 شمونت عمت أي سلام أي كوينات مسمسة of course بوز حساب سلام مزيلو تحاوقيسو مالتي جين كافتم قداموت نهزبي إيترا بدرفي جيرو مالتيوم نتي زمز زنبرة هزبي نخي حاتت هزبي بزعبا دو نخي حاتت بزعبات زمز زلو زخون يخون نجر حتتات نخي حاتت بدرفي جيروم زعفنو حدا إذن ريا زلنا واطاي
ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣስመራ ምስ በጽሐ ሓንቲ ደርፊ ደሪፉ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ደርፍታት ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣቕሊልና ክንሪኦ የብልናን ምክንያቱ ስምዒትና ህዝብና ብደርፊ ዝቕስቀስ ስለ ዝኾነ ደርፊ ሓያል ታራ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ህዝቢ ለዚ ኣብ 2018 እንታይ ኢሉ ንርአዮ ብፍላይ ከዓ ምዚ ሕጂ ኣብ 2025 ዝብሎ ዘሎ ንክልቲኡ ክነዋድሮ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ عسي حج مكاري ما ينسبان تصنابري عسي حج مكاري ما ينسبان تصنابري እዚ ንሪኦ ዘለና 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስን ውዕል ሰላም ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዩ of course ብዙሕ ሰብ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እቲ ክሓትት እዩ ዝግብኦ ህዝቢ ኤርትራ ኦኬይ እዚ ዝግበር ዘሎ ሰላም ቀጻልነት ክህልዎ ውሑስ ንክኸውን ጉሉጽነት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ትካላዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዶብና ክሕንፀፅ ክኽእል ኣለዎ ሰላም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ በኺሉ ዘሎ ፖለቲካዊ መሰላት ክትግበር ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ንኸይሓትት ብከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ንህዝቢ እንታይ ገይሮሞ ይዓዊሮሞ ማለት እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ኣብ ዲቕ ዝበለ ናይ ዳንኪራ ግዜ እዩ ዘሎ of course እዚ ግዜ እዚ ግን ከም ህዝቢ ኦኬይ ካብዚ ናበይና ኢልና ክንሓተሉ ዝግባእ ግዜ እዩ ነይሩ ዳስ ዋይ እዮም ከም በዓል ተኽለ ሃይለማርያም ወትኹል ዝኣመሰሉ ኣብ ከምዚ ግዜ ተደለይቲ ዝኾኑ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ትዕውሮ ከመይ ጌርካ ኣብ ስምዒት ተእትዎ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩሉ ፀገማቱ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ዝወርድ በድላት ረሲዕዎ ከም ብዘለል ትገብሮ ከም ዝነጥር ትገብሮ እሱኦም ዝገብሩ በዓል ወዲ ትኹል ስነ ጥበብ ከም ትግቡእ ክውነት ናይ ሕብረተሰብካ ተንፀባርቀሉ ክቡር ሞያ እኳ ተኾነ ኩሎም ቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ነዚ ንሪኦ ዘለና ዋጥ ሓዊስካ ግን እቲ ስነ ጥበብ ዝበሃል ንክነብሩ ብደም ህዝቢ ኤርትራ ህይወቶም ንክመርሑ ዝጥቀምሉ ዝተዋሃቦም ፀጋ እዩ ዳስ ዋይ ከዓኒ ተኽለ ሃይለማርያምን ከምኡ ዝኣመሰሉን ገበነኛታት እዮም ብደም ኤርትራዊ መንእሰይ ዝሕተቱ እዮም ህዝቢ ኤርትራ ብዝግባእ ንኸይሓስብ እምርኡ ንክድስክል ቀሊል ዘይኮነ ኣበርክቶ ዝገበሩ እዮም ዝብል ዘለኹ ንስማዓዮ في حواري السلام روح ناي فطري نسو قويتا زنحات قمل كيح بحري حجي እቲ ሃዋርያ ሰላም ዝብሎ ዘሎ ኢሳያስ ካብዚ ዝዓቢ ፀርፊ ካብዚ ዝዓቢ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኩሉ ይክእልኒ ኢሳያስ ሃዋርያ ኩናት እምበር ሃዋርያ ሰላም ኮይኑ ይፈልጥኒ ኢሳያስ ንዝሓለፈ 35 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩናት ንወረ ኩናት እምበር ኣብ ሰላም ኣንቢርዎ ይፈልጥኒ ለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ካብ ክውነት ዝረሓቐ ፕሮፓጋንዳዊ ስራሕ ክሰርሕ ከለኻ ንህዝቢ ክትዕውሮ ከለኻ ኣብ ስምዒት እቲኻ ኩሉ ብልዕሊ ዝተፈፀመ ገበናት ከምዘየለ ጌርካ ክትቐርብ ከለኻ ካብዚ ንላዕሊ ገበን ኩሉ ይክእልኒ ኩሉ እቲ ብፅርግያ ዘሎ ከዓ ነዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ዝዋጣ ደርፊ እንዳደረፈ ይዘልል ይዕንድር ነይሩ ማለት እዩ እዚኦም ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ብታሪክ ክሕተቱ እዮም ኣብታ ርህውቲ ኤርትራ ካብቶም ብዳርባ እምኒ ዝጭፍጨፉ ሓደ እዚ ንሪኦ ዘለና ዋጣ እዩ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ገበን ኣብ ልዕሊ ሃገር ገበን ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ፈፂምካ ፅባሕ ንጎ ኣፍ ልበይ ነፊሐ ወይ ከዓኒ ቀሲነ ክነብር እየ ዝብል ኣተሓስባ ተደሊ ኮይኑ ጌጋ እዩ ካብ ታሪክ ክመሃሩሎም ትማል ኣብ ሊብያ እንታይ ኣጋጢሙ ትማል ኣብ ሶርያ እንታይ ኣጋጢሙ እቶም ኩሎም ገበነኛታት ህዝቢ እንታይ ገይርዎም ኣብ ፅርግያ ኣብ ደገ ከም ተመን ዕዳጋ ርእሶም ጨፍጭፍ ይቀትልዎም ኣዋሪድዎም ሕጂ እውን ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ኣብ ኔፓል ንርኢ ኣለና ኩሎም ቶም ገበነኛታት ኩሎም ቶም ምስቲ ዝነበረ ስርዓት ኮይኖም ህዝቢ ዘባሳብሱ ዝነበሩ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ቁጥዐ የርእዮም ኣሎ ብዓይንና ንርኢ ኣለና ነዚኦም እውን ንሱ ይፅበዮም ዘሎ ምክንያቱ ነዚ ህዝቢ እዚ ንዝሓለፈ 35 ዓመት ኣድሜሞን የድሚዎን ስለ ዘሎ ብፍላይ ከዓኒ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዋጣ ዝኣመሰሉ ገበነኛታት
ورابع سيرهم لمعبلات اليوم ادمي ما تسولا يكبر ادميهم መቸም ነዚ ውልቀ መላኺ ዕድመ ማትሳላ ምምናይ ማለት ክሳብ ክንደይ ነዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ጽልኣት ከም ዘለካ እዩ ዘርኢ 35 ዓመት ንህዝቢ ዘጽነተ ውልቀ መላኺ ይትረፍ ዕድመ ማትሳላሲ ሓንቲ መዓልት እውን ኣይትምነየሉን ኢኻ ግን በቲ ናቱ ስራሕ ገይሩ በቲ ስነጥበባዊ ዓቕሚ ገይሩ ነዚ ንሪኦ ዘለና ንህዝቢ ኤርትራ እንዳረገጽካ ክትነብርሲ ንመዋእል ንበረልና ዝብል ደሎ እዩ እዚ ኣንጻር ህዝቢ ኣንጻር ሃገር እዩ of course ኣብ ዓይኒ ኢሳያስ ከም ጽቡቕ ነገር ክረአ ክእል ብዓይኒ ስርዓት ኢሳያስ ከም ዝረብሓሉ ርግጸኛ እየ ግን ብዋጋ መን እዩ ዝኸውን ደሎ ብዋጋ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ድሕሪ ዝውዕል እዚ እንታይ ኮይኑ 2020 ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይደገፎ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ኩናት ይኣትዩ ልዕሊ 40,000 ኤርትራዊ መንእሰይ ጠፍዩ ኣብቲ ግዜ ኩናት ፍቆድ ዓዲ ኸይዱ እንታይ ይገብር ነይሩ ወትኹል ጎስጓስ ይገብር ነይሩ ጸላእትና እዮም ወያነ ደመኛታትና እዮም ነጥፍኦም ኣለና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ደገ ኣብ ግንባራት ነቲ ማንም ዘይፈልጥ ብዙሕ መጻእ ዘሎ ኤርትራ መንእሰይ ንነፍሱ ንሃገሩ ንስድሮን ክኸውን ዝኽእል ግዳይ ዓረር ገይሮሞ ካብዚ ዝዓቢ ገበን ኩሉ ይክእልኒ ንሱ ኸኒ ነተን ተሪፎነ ዘሎ 10 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ መንዲል አንፂፉ ሩድኡን ኢሉ ብኣማይታ $1,000 ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሰሪቁ እየ ዝብሎ ኣነ ኣጭበርቢሩ ኣብ ጢልያን ብነፃ እንዳተሓከመ ክሕከም ስለዘይክእል ኢሉ ልዕሊ $500,000 ንህዝቢ ኤርትራ ዘጭበርበረ ገበነኛ እዩ እቲ ረሕዝን 2018 ነዚ ንሪኦ ዘለና ሃዋርያ ሰላም ኢሉ ነዚ ሃዋርያ ኩናት ዕድመ ማትሳላ ኢሉ ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ዘባሳብስ ዘሎ ሕጂ ከዓ ኣብ 2025 ከዓኒ ፀሚድና ይብል ኣሎ ራእይዎም ሞት መድረኻት ምስ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ስነ ጥበባዊ ማለት ክውንነት ነቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዝህዝቢ ሲኣኽሎ ይኽብል ዝግቦ እዚ ግን ነቲ ዝተዋህቦ ጸጋ እንታይ ይገብረሎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩናት ኣብ ሓው ንኽኣቱ ጽምዶ ማለት ኩናት ማለት እዩ ኢሳያስ ነቲ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዝመጽእ ዘሎ ስጋት ንዕኡ ጠጠው ንምባል ምስ ሕወሓት ፀሚዱ ኣንጻር ኣብይ ኣሕመድ ንኩናት ይዳለሎ ነቶም ትማሊ ከጥፍኦም ኢሉ ኩናት ዝኣወጀሎ ነቶም ባዕሉ እዚ ወትኹል እዚ ዋጣ ንኽጠፉ ኢሉ ፈቆዶ ግንባራት ከይዱ ዝጎስጎሰሎም ሕጂ ከዓ ምስኦም ምፅማድ ማለት በቃ መንገዲ ሰላም ይብል ኣሎ ካብዚ ዝዓቢ ገበን ኩሉ ይኽእል እዚኦም ዝገብሩ በዓል ዝዋጣ ህዝቢ ኤርትራ ፀቢቑ ክፈልጦም ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዘመነ ጽምዶ ንስማዓዮ ጽመት ተጠመት ዘሕለፍካ ፀገም ንኽድሚት ሕሰብ ብሓደ ሰጉም ንስኻ ዋልታ ንስኻ ትርጉም ይኣክል በሎ ሽግር የኽቱ ኣይትስማዓዮ ክርዳድ የስገም ኣይትስማዓዮ ሰለላም ብልዮ ሰለላም ብልዮ ተሩባዩ ሰለላም ብልዮ ሰለላም ብልዮ ሰለላም ብልዮ ተሩባዩ ሰለላም ብልዮ ጽምዶ ሎሚ ጽምዶ ቀደም ጽምዶ ቀጻሊ ኣብ ሶራና ዝነበረ ዕዉት ትማሊ ንፍሕ ዜጋ ኣውራጃ ኣይበሊ ሚሩ ዓሌት ሃይማኖት ንፍቕሪዩ ንሰላም ዕቤት መትከል ጽምዶ ንጹር መርገጺ ሓደ ራእይ ዘይቅየር ድምፂ ንጹር ዜጋ ተመሳሳሊ ሓያል ህዝቢ ዓለይ ባህሊ ሕጂ እውን ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣብዛ ደርፊ እዚኣ ጽምዶ ይብል ኣሎ ጽምዶ ግን ከምቲ ደጋጊምና ዝበልና ንኩናት እዩ ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እውን ነቶም ዝተረፉ መንእሰያት ግዳይ ኩናት ክኾኑ ግዳይ ዓረር ክኾኑ ነቲ ስርዓት ፕሮፓጋንዳዊ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ሕልና ኣልቦ እዮም
እዚኦም ትኹነት ኣባይታ ዘሎ ብመንጽር ህዝቦም ክርእዩ ዘይክእሉ ገበነኛታት እዮም እዚ ጽምዶ እዚ ናይ ሰላም ከም ዘይኮነ ልዕል ዝኾነ ይኹን ሰብ ወዲ ትኹል ብዝግባእ ይፈልጦ እዩ እዚ ጽምዶ እዚ ናይ ኩናት ምዃን ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ትማሊ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝተገብረ ሰላም ዝተባሃለ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ድሕር ዳኣ ኩናት ወሊዱ ኣብቲ ሰዓበ ከዓ ማለት እዩ ልዕሊ 40,000 ኤርትራውያን መንእሰያት ከፊሉ መሊስካ ካልእ ኩናት እንድሕር ዳኣ ይጽዋዕ ኣሎ ኮይኑ በይናይ ተኣምር እዩ እዚ ምስ ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ናይ ሰላም ጽምዶ ኾን ግን እቲ ህዝቢ ድሌት ሰላም ስለ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ብኹናትን ወረኹናትን ዝደኸመ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ተስፋ ብሃንቆታ ደስ ኢልዎ ከም ዝቕበል ስለ ዝፈልጡ እንታይ ይገብሩ ማለት እዮም ከምዚ ዝኣመሰለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ፕሮፓጋንዳዊ ስራሓት ገይሮም ነቲ ህዝቢ ይዕውርዎ ኣሎ ኩሉ ዝሓለፈ 16 ክፋላት ጽምዶ ዝብሎ ዘሎ ኣወል ስዒድ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዓፈና እዩ ነቲ ህዝቢ ድሌታቱ ወይንቱ ብዝግባእ ተረዲኻ ኣክንዲ በቲ ትክክለኛ መንገዲ ሓሲቡ እዚ ጽምዶ እዚ ብኸመይ ይኸርባሓኒ እዚ ጽምዶ እዚ ናይ ብሓቂ ድዩ እዚ ጽምዶ እዚ ሰላም ክወልድ ይኸይብል እንታይ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሓያል ዝኾነ ጎስጓስ ፕሮፓጋንዳዊ ስራሕ ጌርካ ህዝቢ ንምዕዋር ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ዋጣ ወዲ ትኹል ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ስራሓት ንዝሓለፈ 35 ዓመት ናይቲ ዋጣ እንድሕር ርኢናዮ ኮይና ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ኩናትን ወረኹናትን ዘእቱ ስራሕ ጥራይ እዩ ንመንሰይ ኤርትራ ግዳይ ኩናት ዝገብር ስራሕ እዩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዝረብሕ ዝኾነ ይኹን ስራሕ የብሉን ብጀካ ንስርዓት ኢሳያስ ስለዚ ካብዚ ዝዓቢ ገበን ኣሎ ኢለ ይኣምን ኣነ ካብቲ ኢሳያስ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበን ናይ ወዲ ትኹል ይንእስ ኢለ ኣይኣምን ወዲ ትኹል ልክዕ ከምቶም ኣብ ከባቢ ኢሳያስ ዘለዎ ገበነኛታት ካብኣቶም ዘይፍለ ዕሉል ገበነኛ እዩ ንሱ ስለ ዝኾነ ምናልባሽ ሕጂ ብቃንዛ ብዋጋ ብደም መንእሰያት ይነብር ይህሉ ኾን ጽባሕ ንጎ ግን ኣብ ፍትሒ ክቐርብ እዩ ኣብ ሕጊ ክቐርብ እዩ ከምቶም ኣብ ናይ ታሪክ ጉሓፍ ዝኣቱ ከዓ ከምኣቶም ከዓ ኣብ ናይ ታሪክ ጉሓፍ ከም ዝኣቱ ኣነ ኣይጠራጠርኒ ስለዚ ንዓይ ዋጣ ተኽለ ክፍለ ማርያም ወዲ ትኹል ሓደ ካብቶም ቀንዲ ገበነኛታት መሳርሒ ስርዓት ህግደፍ እዩ ኢለ ዝኣምን ብርግጽ ብዙሓት ምዝናትያት ተሓስባ ከም ትሰምዑ ይኣምን እየ እሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ምኽረይ ንዕኡን ንኸምኡ ዝኣመሰሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ብዝግባእ ተረዲእዎም ካብቲ ገበናቶም ካብ ተግባራቶም ተቐጢቦም ንህዝቦም ይቕሬታ ክብሉ ኣብ የማን መንገዲ ክምለሱ ከተሓሳስቦም ይደሊ ህዝቢ ኤርትራ ለባሚ ህዝቢ ኤርትራ መሓሪ ህዝቢ ኤርትራ ይቕረ በሃሊ እዩ እቲ ኩሉ ገበናትኩም ሕጂ እውን እንድሕር ዳኣ ተናሲሕኩምሉ ሕጂ እውን ካብኡ ካብቲ እከይ መጋብርኩም እንድሕር ዳኣ ወፂኹም ጽባሕ ንጎ ይቕረ ከም ድብለኩም ኣይጠራጠርኒ በዚ ትኸድዎ ዘለኹም ግን ልክ ከምዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ኣብ ኔፓል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብእምኒ ጨፍጪፉ ዝቆትሎም ዘሎ ጽባሕ ንጎ ንኹልኹም ብእምኒ ጨፍጪፉ ከም ዘጥፍኣኩም ዝህዝቢ ርግፀኛ እዩ ምክንያቱ እዚ ኩነት እዚ ንሪኦ ኣለና ኣብቶም ዝተወፅዑ ኣብቶም ዝተበደሉ ሕብረተሰባት ስለዚ ዕጮም ይጽበየኩም ዘሎ ትምርጫ ናትኩም እዩ ትምርጫ ህዝቢ ይቐረ ክብለልኩም ዲ ወይስ ከምዞም ንሪኦም ዘለና ከምኣቶም ክትኮን ደሊ ናታትኩም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንዳበልኩ ለዋይ ከዓ ናብቲ ህዝቢ በዚኦም ኣይትታለል በዞም ዕሱባት ገበነኛታት ኣይትታለል ንሳቶም ብዝገብርዎ ስራሕ ደቅኻ ግዳይ ኩናት ኾኑ ደቅኻ ግዳይ ዓረር ኾኑ ንሳቶም ከዓ ንጥዒምዎም ነብሩ ብደም ደቅኻ ደቆም ኣብ ጽቡቕ ቦታ ይመሃሩ ደቆም ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ምዕራብ ይነብሩ ይትረፍ ዶ ንኩናት ክሰዱ ደቆምሲ እሾኽ ከማን ክውግኡ ኣይፈቕዱን እዮም ብዋጋቶም
ልግዐ መንእሰያት ነዘን ዘይጠቕማ ዓመታት ህይወቶም ብላግጀሪ ዝነብሩ ሰባት እዮም በዓል ወትኹል ተሪፎም ዘሎ ውሕዳት ዓመታት 15 20 ዓመት ንዕን ክብል ዝልምን ውልቀ ሰብ እኮ ነዚ መንእሰይ ኣብ ሓውኡ ተጠጠቕ ዝብሎ ዘሎ ከም ኤርትራውያን ክንልብም ክንክእል ኣለና እዞም ዝኹሉ ፕሮፓጋንዳዊ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባሲ መን እዮም ኢልና ክንሓትት ክንክእል ኣለና ስለምንታይና ስምዒታውያን ኮይንና ስለምንታይና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣብ ኩነት ንፈልጦ ነገር እንዳሃለዎ ከሎሲ ስለምንታይና በቲ ንሳቶም ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳዊ መሳርሒ ንዕሾ ዘለና ኢልካ ክትሓትት ክትክእል ኣለካ ለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን እዚ ጽምዶ እዚ ናይ ሰላም ኣይኮነን ስርዓት ኢሳያስ ንሰላም ፀሚዱ ኣይፈልጥኒ ምስ ዝኾነ ይኹን ጎረቤት ሃገር እንድሕር ደኣ ዝምድና መስሪቱ ንሰላም ዝምድና መስሪቱ ኣይፈልጥኒ እቲ ታሪክ ንሱ ዝሕብረና ይትረፍ ምስ ክልል ምስ ሃገር ከማን ዝመስረቶ ዝምድናሲ ሰላም ክወልድ ኣይከኣለን ምስ ክልል ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተንጠልጢሉ ዘሎ ደበና ኩናት ሓደገኛ እዩ ሕጂ እውን ኣይፋልን ኩናት ክብል ንህዝቢ ኤርትራ ኣነ ክምሕፀኖን ክላብሆን ይደሊ ነዞም ገበነኛታት ከኣኒ ፀማም እዝኒ ክህቦም ደጊመ ይምሕፀን ሎም ዘዳለኽዎ መደብ ኣብ ዝፈፂም ኣለኹ ዝመፅ ዘሎ ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ግደ ቴንክ ዩ ናተይ ድሌት ወትሩ ምስ ሓቀኛታት ተቃለስ ሰብካ ምስራሕ رجال حمد منبارو أبعد ዝብል ሓርነት ወዲ ሰብ ንብሎ ሓራ معنا